siya. Ako lang kaya pwede pag-onsa. Last ako mo yun din. Overtaken my heart, fighting peace again. There is lost who you are, and now I need the world to tell your story. 'Cause I know that you call me. I know that you call me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I will go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I will go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. So, Leia, happy birthday. Kayo, naku dyan nakita nga manghinatagon kayo ka. Kay sugad pa dyan, wala pa ko din wala pa ko nakasaksi nga manghinatagon dito sa Leia. Kay kalamitan, pag kanang mayon si Chris na ko nga, hinatag niya yung Leia, hinatag niya kana iya dyan ipanginambog nga hinatag ni mo ba. So nakaanak ko, kinsa ko ni Ate Leia ngayon ingon. So sa diyan nakasaksi ko nga, mo di ay kay ako dyan nakita nga maghinatagon kayo ka. So ako dyan nakita Ate Leia nga moong gi-bless jud ka maayo sa Ginoo kay tungod sa imong pagkamanghinatagon. So ikaw ang nanailhan ka nga si Leia tungod sa imong pagkamanghinatagon. So dako kayo o pasalamat kaming tanan dinhi sa Dupsi kay tungod na amin nailhan nga si Leia nga manghinatagon kayo. So daghang salamat sa imong pagkaikaw Leia. God bless you more and more. Happy birthday. Happy birthday.